drugs out her fucking laundry. Has he killed the civilians? Yeah, he's... I've never actually seen that. That was so cool. Dobra, siemano misiaczki, kolorowe nasze wszystkie. Hello guys. Siema, siema, witamy. Tak, siema, Szturmik ze mną dzisiaj jest, także czekamy jeszcze 5 minut i będziemy restreamować Suddendeatha, nie? Razem z Kopem. 3 Polaków dzisiaj wybiera, także będzie spoko, myślę. No i zobaczymy te piki, no. Mamy Toma Irona i Tom Iron. I Ricky. I Ricky. A, Ricky wariat, no, Ricky wariat, no. Ricky Tiki. Ricky Tiki, tak. No, Ricky jest dobry, jak to wiadomo.
w różne rzeczy. Także misiaczki jeszcze, browar, jeszcze coś, jeszcze zdążycie, jak coś, jak ktoś nie wziął. Będziemy sobie komentować. To jaki team stworzy? Będziemy komentować, bo jesteśmy obaj ze szturmem do wzięcia, że tak powiem, w tym teamie. A, to też, prawda. Także zobaczymy, kogo wezmą, gdzie szturm trafi. Jeśli się spotkamy w jednym teamie, to może być ciężko. Chociaż może. Każdy musi być wybrany, więc A, tak, no. co do jednego. Równo. Ale rozumiem, że ty Też byś wolał gdzieś generalnie polski team, nie? Czy jakbyś miał tak wybierać tutaj z tej listy, co jest? Myślę, że tak. Znaczy w sumie nie obraziłbym się za inny wybór tutaj. Znaczy ja bym powiedział tak, jeżeli mi Milton wybierze, no to rozdupcę ich wszystkich tutaj. Tak jest. To jest w ogóle... To mogą w ogóle już wyjść z gry generalnie, ale tak to... Ale tak to mają szansę jeszcze, no. Możecie obstawiać gdzieś. Pierwszy wybór Miltona, Sebi. No. Znaczy, Buckler byłby pierwszym wyborem, nie? No tak. Miltona, to by było. Gdyby się zapisał. I wtedy Milton, i ława Maklerek, i ława, i przynieś Reda, i przynieś Rela, i Boreduj. Ale by było dobre. Ale byłoby dobre. Pamiętajcie, to jest Restream z Andecha, Suddendeathtv. Także my tutaj będziemy komentować sobie wybory naszych misiaków. Zobaczymy, jakie teamy zostaną stworzone. To, że gdzieś za 40-50 minut to zajmie. Tak. O! Nie masz, Szamot się obudził, zobacz. Widziałeś? Czemu mnie nikt nie zapisał? Szamot, chcesz prawdę czy Kinder Bueno? Bo prawda jest taka, że jesteś za słaby, a Kinder Bueno zapomniałeś. Nie, ale dużo nie ma wariatów, nie? To widziałem, to spora lista jest ludzi zapisanych, ale nie ma jakichś takich, dużo wariatów jest na standinach, więc... 8 teamów po 5 osób ma być, tak więc. Tak, no ale ze samych standinów można byłoby chyba zrobić jeszcze jeden ten. Tak. Jeszcze jeden team, nie? 10 jest, No. 10 jest. Nie, czekaj, no dobrze mówisz. 3, 6, 7. 7. 7, no. No Gor się dopisał, Himu. No to ta kreatura się dopisała, to też będzie grubo. No ale jest anihilator nawet, no spoko jest. No kapitanem kreatura jest. Szturm, a jakbyś Linka trafił? Linki Team, co? A Linki się nie zapisał. Zapisał. A zapisał się! Zapisał się, jest Link! Jest Red Defender. Jest. Nie no. No, Ciekawie. jest chłopak, jest. Jest faktycznie, tak. Mamy tu A osobliwości. tu jest dużo Polaków, jest gościu od nas. Tak. No ty jesteś Szturmik, Lolek ale jest Lolek, jest Simon, zobacz. Jest Ricky. Czekaj, kto tu jeszcze od nas jest? Flamer, no to nasz przyjaciel z Czechów, ale to jest też jak brat. No i gościu oczywiście, no nie, dobra, to chyba przesadziłem, to wszystko. Znaczy nie, Tom, ja, Iron jeszcze w sumie. No jest No kilku tak, z tych Polaków. kapitanów. Raz, dwa, trzy. Ricky, Iron, tak, Tom. Będzie z 6 osób, kapitanowie. nas tu będzie 7. I z 7 łącznie będzie, no. No nie, no dobre. To mogę jako stand śniegu, nie wiem, no musisz pogadać tam z Okoini, bo to Okoini ogarnia. Tak. Tak, i mecze są już rozpisane, każdy team już jest rozpisany, z kim walczy. Wszystko jest już podzielone. Tak. Znaczy to jest fajne akurat, że nawet, znaczy te Tak. mapy, widziałeś w ogóle te mapy? Ściągnąłeś te mapy? Bo ja sobie pościągałem te mapy niektórych nie miałem. Możliwe, że nie mam jeszcze niektórych. A jest jeszcze też inny problem, o którym tam ludzie nie bardzo wiedzą, że niektóre, znaczy w ogóle nie ma takiego serwera, na którym są Na wszystkie serwerach mapy, nie? Tak, to też widziałem. Ale nie ma ani Nie jednego serwera, serwera, na którym są wszystkie mapy. Tak, trzeba No. kombinować. No.
Tak, ja będę z tygodnia na tydzień poznawał, żeby szoku nie doznać. Znaczy pierwsza, Albo słuchajcie, odrzucenia. pierwsza to jest akurat fajna. To jest Fantoma, którą znamy, DM3, którą wszyscy znają Tak, i jest Q3 DM7. Także tak. też nie jest źle. No. Szamot, czy ty możesz pisać normalnie językiem polskim, a nie z Milanówka? Bez kitu. Godzina 9, a ten tu materianuje jakieś. Jest. Chcę to wywalić, bo przecież pisał jakimiś. Maklera w Możesz ogóle. Szamot Maklera w ogóle wszystko zaprosiłem w wybrać. razie czego jakby wpadł, ale nie wiem czy zdąży, bo ten No. też pracoholik. Tam Szamot wybierasz mapę, na jakiej grasz i możesz grać na DM3, na DM2, na czym chcesz. Całej rozpiski po prostu wybranych. Nie, to masz tylko te. Masz Znaczy na te, każdym które są stage'u. napisane, tak, ale mówię, że to nie jest tak, że grasz Kenię cały czas właśnie, że te mapy rozpisane to są tylko 3 mapy na każdy tydzień i na każdy tydzień inne. Tak, aha, dobra, No, bo ty temu no. tłumaczysz śniegowemu, ale to nie, to nie ma co mu tłumaczyć, on się sam przeczytać, bo on i tak nie zrozumie. Tak, i to są tylko w razie Decidera mapy. No. Czyli jakby było 1-1. Makler jest w grupie śmierci z Tomem, Loktarem, BPS-em, Lodlejmem i Zorakiem. Nieźle. O, stream się zaczyna. No dobra, no. Posłuchajmy. Posłuchajmy. It's not the usual get quad, it's not salvation, it's not any of those. Actually, let's just hop to the browser source right away here as we are looking at the Division99 10-year anniversary draft. Muszę czat schować. So 10 years ago, apparently, I wasn't even aware. Albo przesuń w lewo. Queenie and a couple of others. I'm not sure if she did it alone, but she created Division99 for new players to get accustomed to QuakeWorld and to learn how to play. Ładne, and, Śniegu, ładne, mają mapę swoją zrobioną w ogóle And miejsca, yeah, they've także been going ładnie, no. ever since, basically accepting all new players U and nas just wszyscy having zarobieni, a żeby great ci ktoś time pomógł together, zrobić. arranging practices against one another and all of that good stuff. Always playing in the ta tournaments numeracja as chyba była well, odwrotna which właśnie, has bo been według tego, awesome. co tu widać, to Whether chyba they're pani będzie strong or pierwszy not wybierał, strong, Linki whether drugi, they're in Division 2 Milton or 3 or ostatni. 4, Tylko to się będzie zmieniało doesn't matter jeszcze, to nie? them as long as they play in the Tak, tournament, wiem. let people No, learn the bo najpierw game. będzie od And that's jedynki Chodzi o do pierwsze ósemki, tylko. so Tak, amazing about pierwszy później żeby- ósemka do 99 jedynki, a throughout the później years, jakoś and od I środka will chyba microphone idzie, a czy little coś bit, I takiego. see myself peeking. Ale on może powie zaraz. And now for the 10-year anniversary, they have Tak, zapewne, że decided ten co pierwszy to wybiera, host to potem na bit końcu of a wybiera draft pewnie jako ostatni for też. Albo Milton będzie for ostatni the też wybierał. scene, and it's not the usual draft, so to speak. It's a draft in Division 99, kind of in their own way. And what I mean by that is that it's not the big three when it comes to 4 and 4. It's not even the big 5 if you add like Schloss and like maybe one more map or something. It's not like that. We're looking at like a 20 map pool. So I'm gonna quickly go through them just so you get the idea what I'm talking about here. We're talking about the big 3, they're included. Then you got CMT1B, CMT3, CMT4, CTL8, Phantom, Obsidian, GMDM1. I'm not even sure what map that is. Schloss, Rock, Anwalk 2, E1M6 TDM, UKCL DM2, Quake 1, Quake 3 DM7, so Quake 3 DM7, E3M3 TDM. You got Moon, Stronghold, Forsaken, and yeah, just the maps just keep going on, which makes it kind of a crazy tournament by our normal standards. But that's also what makes it kind of fun. Będzie fun. It makes it very different, and it makes it yeah, it just makes it a lot of fun. So I'm gonna introduce you to our captains. It's a regular draft. The only thing that is different is that
the map pool is crazy. That's the only thing that's different, and we're also celebrating 10 years of Division 99, right? So those are the only different parts. Apart from that, the draft is all the same. We've got a couple of captains in here. We've got Paniagua, we've got Ricky, OK98, Tom, Iron, Nigve, Creature, and Milton, of course. Milton, I know, is a fan of the what we call Kenya maps, or the exotic maps, or the less played maps, perhaps. But I'm just gonna get right into it because I think we have all the captains on board. So I'm gonna say hello first to Paniagua, formerly known as NetSpider. How you doing, my man? Hello, I'm good. How are you? I'm very good. I'm looking forward to this tournament. I mean, crazy maps. I am one of those players that I do enjoy Kenya maps. I do enjoy the less commonly played Troszkę za maps. małe są I te, love it whenever te Alice niki, nie? Małe. No, bo nawet ja to dodałem na ledwo full widzę. screena i widzę a dopiero. fresh Tak, map or tak, something tak, like that. tak. I love Bardzo those. małe to jest. So I'm looking forward to this. What about you? How do you feel about the map pool? Well, huge map pool. I don't even have downloaded most of the maps, I think, so it will be new to me as well, and we'll just have to see how it goes, but I'm looking forward to it and having a fun tournament. Yeah. Oh, well, that's awesome. What about Division 99? What do you know from them, and like how much have you interacted with Division 99 throughout the years? Well, I have played with them a lot. Maybe in the last couple of years, a little bit less. 8 nas jest, no to elegancko. In a couple of tournaments, but I feel No i like 3 I'm part Polaków of jest the kapitanami. To jest też, 99 powiem wam, family, and I 2023 really rok. like to 3 have this zawodników kind of tournament. z Polski jest kapitanami, awesome. którzy wybierają. Well, my man, you do Także have to jest naprawdę the dużo. number one pick. 3 Polaków, 3 So, Finów, jednego If Szweda, you've got jednego the Norwega. page open, I would like you to make your first pick of this draft, and No, also tell me why powiem you wam, że picked that person. naprawdę jest... Trochę za małe to My zrobił, first trochę pick is zooma quite powinien obvious. zrobić. It has to be Dół jest Okoini, niepotrzebny w of sumie. course. O, patrz, od razu już mamy that- pierwsze głosy. Ja już, That's actually już chciałem cię zapytać, that's so smart, czy, and also something kogo that I będziesz really obstawiał enjoy, jako so pierwszy wybór. Okoini immediately to Ja Pani. obstawiałem Any pierwszy wybór, że specific to reason będzie apart from her Horatio. being- A to już zaczął od razu. Aha, biggest- dobrze. Zaczął, ja myślałem, że będzie Okej. powiedział, że będzie się witał tylko, ale I widzę, don't że think I Dobra, have any Okoini other to jest reasons, akurat but, divi- yeah, she's good in the Kenya maps and znają się. Tak, on jest z maps Division and 99, also, także no, very good jest on jakby voice no, communication. gościem, który Alright. Always a zakładał to positive też. person, so. Ja Ja obstawiam mogę jakoś to- teraz, że może Oh, thank you Simon so much, będzie honey. wybrany albo I'm Horatio. gonna Mogę move zooma over tu to zrobić. Ricky. Nie mamy. Ricky from Poland, how you doing, my man? O, Ricky from Poland. Ricky Tiki. Wiak Ricky? jest do wyboru Mr. też. Ricky? Tylko Czekaj, jest Wiak Mr. Ricky? Halo, Ricky. typingowcem. O, You need Czekamy. to unmute. Jest There you go. Ricky, jest. evening, everyone. Yay! How you doing? Hello. How you doing? okej. I'm good. You? I'm very good. I'm very good. How do you feel about the map pool? All these custom maps and also the episode maps. Oh, it's huge. It's enormous. Yeah. I don't know. I don't even know a couple of them. Have you played them before? Wszyscy mówią, że nie zajął No map. No problem. dobra, zajebiście będzie. Mm, No zajebiście No będzie, problem. tak. I understand. It Do will be okulisty. first time for Ej, me. to będzie tak jak, Yeah. pamiętasz tak jak żeśmy Well, grali, w którą I'm stronę do looking ringa na Mirage'u, Yeah. jak żeś grał? It Tak might be jest, fun. Którą tak stronę jest. do Nie, ringa? I hope so. I think so. I think it's Ale to going to będzie be to very samo. different from the normal draft. Tak, ale wiesz, nie, that we nie muszą, usually run, nie trzeba, right? So I nie think trzeba it's będzie gonna be fun. na wszystkich grać pewnie, All right, więc so you're up next. Who do you want to Zobaczymy. pick Dobra, from, Ricky from wybiera. the pool Tak. of players? Polaka Simona weźmie. Simona My weźmie, first no. pick is... Flotera? Rusty. Rusty. I Rusty też jest bardzo Ooh. dobry. So there we Rusty. go. That's Bardzo a Finnish dobry player. wybór. Why do you want to Rusty play jest with bardzo Rusty? dobry. Na DM2 na przykład. I've played couple mixes game with him. No I to think it's powiem really ci, że good grubo to jest. Nie and sądziłem, że... demonstrated To czekaj, No, to kogo weźmie Tom? To Tom Yeah. weźmie... after Okoini. Tom Yeah. weźmie Simona. All Simona? right. Well, thank you Yeah. very much Ale for wiesz, jeszcze tu Ricky. Ranigast jest też And I'm niezły. gonna move over to my Playmer jest Swedish dobry. friend. Yeah, thank you, thank Też you. Też I'm kolega. gonna move over to my Swedish friend OK98, also known as Kozak jest, Johan zauważ Pettersson, jeszcze. and the Ale Kozak ma z drugiej- stoppingu, no. butt of most jokes No, in jak our, też, in our ale Discord. jednak swoje. How you doing, Johan? Hello. Doświadczenie mają. It's okay. No, It's okay, yeah. Yeah, it's okay. Yeah. How do you feel about the episode maps and all that?
Yeah, I like many maps in the map pool, but Szwedów I jest sporo, haven't więc played może any Chorwatię Kenya weźmie. tournaments in many years. Okej. But I played a lot of mixes on strange maps, Robin and jest, Robin też jest I like solidny. a lot of them. But yeah, this will be interesting. I Flok jest dość dobry ostatnio. hope some of my new teammates no know zobaczymy, some kogo of the weźmie. maps better than me. Yeah, better hope so. All right. Also about Division 99, do you have anything that you remember from Division 99 or something that sticks out to you when it comes to that clan who's been, or the team that's been going on for 10 years now? No, I played a lot of games with them, and I like the game. So yeah, it's a good bunch of players. Yeah, it's a good bunch of players and people. All right, can I Tate? I'll let you make your pick. Who do you want to pick from the pool of players? Yeah, I'm actually going with the American Widzisz? Koi Oh, because of his excellent jest. team play and To voice bym obstawiał communication. właśnie, że weźmie go albo wow. właśnie I'm, Viaga. I'm sure Okay. Coach will be happy with that. I agree. He's a good friend of mine. I love the guy. He Fajnie was się z nim also gra, at on QH LAN. He's gonna be there in Pomaga January as well, nawigować so we're grze. gonna get Też to see tyle him nim gra. again. Great guy, great player, and also, as he said, a great Dokładnie. communicator. All right, thank you very much, No dobra, Johan. to I'll Polaka move weźmiemy, on myślisz? to Myślisz, że another Simona Polish weźmie? Albo player. weźmie Floka? ciebie, Tom, albo weźmie how you ciebie, doing? Flamera, albo Simona. Nie widzę innej opcji tutaj. Hello, I'm doing okay, thanks. Nie, to ja nie chcę Doing tak all po right. kądzieli. Yeah. What about you? How do you feel about the episode maps and all the Kenya and also not only the episode maps, which of course they're very old, but also the Kenya maps that are kind of new, like Link, Obsidian and of Phantom course. and all those. Well, to be honest, when I signed up for this draft, I didn't know that there are a so big map pool. But Really? it's too late now. Yeah, but I think it will be okay. I know some of Tak, these maps, prawda? like Phantom. Yeah, it was played. This Kenya Wars. World, Yeah. Quenya World last time. So I think it's okay map. All right. Well, you better hope whatever teammate you pick will also know these maps because, yeah, it's gonna be needed against all the other teams that are forming right now. Already 3 pretty good teams when it comes to Kenya maps, if you ask me. So, who do you want to pick as your first pick? I pick Salmon. Salmon, another No, Simona wziął jednak. another No, Polish elegancko. players. You're Good gonna pick. try to keep it Polish this time? Next, Yeah, we will see. Maybe. Maybe. There are 2 other Polish captains, so we will see. All right. Thank you very much, Tom. Thank you so much. I'll get back to you in a second. Iron, are you with us, my man? I know you're at work and things are a little bit sketch, but are you able to talk? Yes, I'm good. Everything okay. I just set up some kind of things, and I hope you hear me properly and everything is okay. 5 All out of right. 5. Nie ma gońca, Yeah, Makler. it's a huge map pool actually. I doesn't look Dzisiaj masz for Makler, the, ale nie ma all the gońca maps. I know some of them. They looks really Nasza gwiazda Ironin familiar będzie to me wybierał. from the No, last ciebie season weźmie, as well, weźmie. but we didn't Zabiję play along. zaraz tego Maklera but- też. Whatever, it's okay. My pick is gonna be like Sturm. Sorry? Continue. You cut off? No, yeah. all right. Yeah. Sturm. My first pick is gonna be Sturm. Of course. It's Sturm. like All right. Yeah. Storm, yeah, he's a Polish player. He play a lot of mixes, and he looks like really improve his skill like last half year. And I hope on the another maps we will be a great team as well. Then that's what I think is gonna be Ty, no alright. to tak jak chciałeś, nie? I think Sturm has actually improved a lot. He's annoying to play against in mixes nowadays. So yeah. O, think Yeah, that's we'll a very see good- how it's like a Kenya maps, you know. Yeah, true. But maybe the talent is there, and sometimes on maps that are played less frequently, the talent goes a long way. So yeah, I think that's a good pick. Thank you very much, Thank Iron. you. I'll get back to Thank you in you, a thank bit. Teraz Yeah. mamy Nigwę. All right. See Kolejny you soon. mocny kapitan. So let's move on to our Norwegian favorite guy, the Trygve, the Nigve, the whatever you want to call him, the unbelievable. Just to jest ciężki I don't know wybór, what to kogo call weźmie. you, Trygve. How you doing? Horatio.
Albo Himu, albo Himu It's weźmie. been a rough week. It's been a rough week. Linki jest Sounds też like jego he's sleeping narodowość. already. Jak patrzymy na narodowość, jest Yeah, Rob, what are Link, your memories with Division po 99? narodowości. Dobra, posłuchajmy co. At least I played for Division 99 back in the days, but I can't remember what circumstance. But I was in the team at some Oh, point. really? Maybe me and Macusum at some point. Oh, nice. I didn't know that. That's pretty cool. So you've had a little bit of interaction with them apart from just playing against them, I guess? Yeah, I played a lot with Paniagua and Okoini. And I must say that the captains, I thought I had some inside info, but most of them have really done their homework. I'm like surprised that the picking has been very on point, and most it's gonna be a lot of good teams now, I can see. Yeah, I imagine so. All right, But I still have I'm actually thinking now because I'm considering 2 players. Ooh. And maybe I got some tip on the side here, so I'm gonna go with Goscu. Gościu? Let's see if we can find Polaka nam him. bierze. Say that again? If he's still here in the... Oh yeah, you're right. The Polish player. Yeah? Yep. Oh, What? nice. Okay, any Fajnie, reasoning for tak. that? No proszę Well, was. it was between 2 players, and I think he's overperforming nowadays, and seems to Człowieku, be Polacy w pierwszych pikach, quite ludzie. skilled, so... Świat zwariował. that's Człowieku, pretty much co it. się dzieje w ogóle? Gościu And he's nie pretty gra. active, I think. No ale I've seen gościu him a gra, lot no on the nie, no servers. gościu gra, 2 na 2 oczywiście. Yeah. Łoi. Łoik All right, strasznie, that's tak, awesome. tak. Well, thank you, Trigva. I'll let you get back to sleeping until the next round. Takie to są potwarze w ogóle Thank teraz. you, mate. All right, let's say hello to our second Finnish captain. Sorry, Pani actually is Finnish too. Creature, how you doing? Hey, I'm Hey. good, thanks. No Hey, jest what are your kreatura. memories with Yeah. Division 99, It's alive. if any? Well, yeah, I don't think I've really played that much with them, but of course you see them on the servers all the time, so Yeah, like always practicing. they're always so great for the activity. Yeah, I agree. Also, I hear it's your second draft of the evening, so welcome to your second draft for today. Yeah, the first one was easy because I just got the last players basically. All right. Okay, Creature, who do you want to pick first? No, Biaga? No, to jest... I will go with Flamer. To tak. Flamer, Makler, the uważaj. Czech guy. Any Ja cię reason tylko apart from just ostrzegam. pure Uważaj. talent, or do you know anything that the rest of us don't know? Like, is he especially good on some maps, or? Yeah. Białe busy I są don't w cenie, think I've pamiętaj. played with him that much, but definitely against him many times. Dobra, Flamera wziął, Flamer dobry jest. Just go Miał with trochę the przerwę od feeling. Quake'a, ale jest okej. Yeah. I mean, that sounds good. That's about it. Yeah. Ciekawe, All right, kogo well, Milton that's a weźmie. good To jest start. dobre Flamer's a teraz. very good player, so it will Linka? never Już go mają bad, I swoją don't think. przeszłość. Okay, thank you very much, Nie, Creature. nie, Let's nie. move on Yeah. to the big dog, the Może Finnish Horatio, phenom, może the end boss of all Quake. Milton, how you doing? End boss. Hello. Disappointed. Oh. Nick already ruined this for me. I had a perfect plan. Oh, you were trying to go what? All Gościa Finnish? chciał, No. patrz. With gościu. No. Tak. On go Oh też wait, lubi. Nick. Yeah. So he. Yeah. Oh, okay. The Polish player. Goski, yeah. Yep. Yeah, what are your memories about Division 99? Of course, you were around and you were active when they formed 10 years ago, and you've been with them or against them through the entire time. What are your memories or anything about Division 99 that you want to say? Makler, na standina się możesz zapisać Very jeszcze. similar to yours. I haven't been interacting actively with them that much because of the difference in skill level most of the time. They have been bringing in the new blood, and I have been playing with the old guard most of the time, but just spectating their games, being very happy that they do exist, Yeah. that the new players have a chance to play tournaments and play against
easier opponents as well, not only against players who have been grinding the game for Nie no, linka to on nie decades. weźmie, niemożliwe. Yeah, That's pretty much it. I gotta Good say, stuff. when I started playing, I kind of wished there was a Division 99 when I got into QuakeWorld 15, 16 years ago. I kind of wished there was one because I think it's a great introduction into QuakeWorld and how it works, and 4-on-4 especially. And yeah, I think it's such an amazing thing that they exist, and they've continued to exist for all these years. Anyways, Milton, about the tournament itself, all the maps. What do you feel about all the maps? The 20-something maps. Też myślałem o Alisach, ale nie. It's great to have a big map weźmie albo tego Viaga. chains. I don't think I would love to play this kind of tournament all the time. Albo because Himu. for a serious tournament, I think 20 maps is just way too much. You just don't have the time to practice all of them with your team. It's just not gonna happen. Ranigasta może. Tam jeszcze For this Slaughter tournament, it's został. great, To też jest dobry although gość. I do disagree with some of the map picks. There are some absolutely horrendous maps in the pool. Yeah, can you name one just for the drama? I can name a few. Okay, go ahead. E3M3 TDM, UK CLDM2, E1M6 TDM. Those are just absolutely horrible maps, and there would have been so many other better custom maps available, but I know how to play those maps, and just they are so bad. Like some of the worst maps I have ever played in QuakeWorld 4-on-4. Yeah, okay. Especially E3M3 TDM. That is Is that the one with the double pens, or which one is that? That is the one where you can camp at the red, which you can enter only through a teleport that is next to a lava. Oh, yeah. Okay. I think it's just terrible. Absolutely horrible. Well, they sound also, well, to turn it around in your favor, they also sound sort of abusable as well. Sure, they absolutely are, yeah. So we might see some Milton, maybe if you get a good spawn, maybe 100% efficiency runs on Ale jak some on of weźmie those maps. Slaughtera, to może być dobre. I will do my best. Yeah. Let's see. I'm looking forward to that. Anyways, okay, let's get on with it, Milton. You have a Ale pick ten to make. Slaughter dobrze You gra have a bunch of przecież. players to pick between. Correct, Who do you want to pick first? Now that my favorite pick is gone, I will have to go with my clanmate Slaughter. No, mówiłem. From SSC. Wiedziałem, że go Satanic weźmie. Slaughter No, Clan. bardzo So jestem just zdziwiony for old pikiem time's pani sake, Góry, że or wziął just because Okoini, he's nie actually wiem. playing actively now? Or any other He reason? has been pretty Jest active, dużo yeah. więcej Yeah, I've lepszych been graczy. mixing with him a little bit lately, actually, so... Yeah. And Dobra. he doesn't mind the custom maps. At least he didn't mind them in SSC. We played Dobra, a patrzymy bunch dalej. of them. Of course, not the newer ones that are available now, but at least his attitude should be great. Yeah. So should be fun to play with him once again. All right, thank you very much, Milton. I'll get back to you in a bit. Let's move on to Iron. We're going back to you because I'm just following the draft pick order. I don't know it by heart. I just know it from what Okoini set up beforehand. So I'm just following the draft page. And apparently we're going back to Iron. You have another pick to make. Are you here, my friend? All right, I'm just a little bit surprised. I'm gonna be picked like, yeah, okay. Yeah. I'm really surprised about Milton, what he's choose. That was my choice as well, some point. But actually, I'm gonna be pick like Himu, if it's possible, of course, because he used to play like long time with Milton. He know the teamwork, how it looks like, and he play a lot of 4-on-4 the last time. Like most of the time we play together then on the mixes, and he's really great player, and he know what he have to do, and he don't mind about the custom maps, and I hope he gonna teach me some of them. That's a good point. Yeah, and it's good to get rid of those Finnish players. You never know. Milton might go full, Finnish or something, and just destroy everyone. So you gotta steal a few of them. Also, Himo has improved a lot the last year. Absolutely. And has become a very strong player. So I think it's a very good pick. It is. Cheers, thank you. All right, thank you, Iron. Let's move back to the sleeping Norwegian. Trygve, are you here?
Uh-oh. Huh? Yeah, I'm here. I'm here. I'm just lobbying. Just sleeping. No, all right, lobbying. Albo po Okay, prostu okay. kapitan All wybiera right, po prostu Tridway, spośród 5 na każdy, sorry to wake you up from your na nap każdą mapę or your swój lobbying, pik. Nie but wiem, you'd need to make another pick. You ale already miejsce got jest na Goth Q. 4 w tej Who do you want more? tabelce. I 5 z boku będzie. I think I'm gonna go with Gore. Gore from Gore. the United from the United Kingdom is what I'm trying to say. All right, any reason for Gore? Yeah, there were like 2 or 3 names and gut feeling / ping maybe. That if that's not giving away too much. All right, all Kierowałeś right. się tym, żeby G Fair było enough, w sobie. fair enough. All right, you Tak, can go back to chyba lobbying tak. for a Ale little gościu bit. ma dobre, I'll get gościu ma back to dobre you pingi wszędzie, soon. także... And we're back Nie, to no to- Creature, the Nie, other chłopaki, Finnish Goodfellas tutaj amazing są na CTF streamie, player chłopaki, and bo waszego TDM player, miśka of wzięli. course. Nie wiem, czy w ogóle... You have another pick to make, my friend. Jest tutaj ten... Tutaj jest ten... Jest tutaj Alright. Airmanik? I'll go with Horatio. Horatio. Oh, the sweet Horatio, or H10 as we call him as well. Tu też będzie mocny Any team reason tutaj for widzę. Horatio over all the other wygląda names dobrze. in the pool? Well, I actually played with him in the last Kenya tournament, so I know him pretty well, and also looks like he's been pretty active, so definitely a good sign. Yeah. He's also managing things over at Clan Wars now, so he's kind of forced to be active, so that's a good thing. All right. Well, thank you very much. Yeah. Thank you very much, Creature. And we're going back to the Finnish Phenom. That's an earlier pick than I expected, but we're back with Milton. Milton, you get to pick already, which is something that usually doesn't happen in these draft circumstances. Usually we kind of try to give Milton the worst team possible, which kind of sucks for him. But this time, it's not going to be like that. Milton has the next pick. Who do you want to pick, Milton? Viaga weźmie. Albo tu chyba Pojkę. Let's go with the Canadian, Viag. No, Viaga weźmie. Tak myślałem. All right, so I guess I guess he's Canadian nowadays. I think he's originally from France, and then moved to Canada to Quebec to just continue speaking French. I think that's how it goes. But all right, so Viag to Milton. Any reason for that, or have you seen him playing on the servers, or are you just kind of shooting from the hip? I have seen him play for sure. Yeah, and I have seen some pretty impressive Evo M2 clips at least. So he's a good player. He can play really well. Of course, he has his bad moments as well, but I think he will do well. Are you worried about the ping? Of course, that's always going to be an issue for both Coach and Viag, playing from overseas. Not really. He's so used to it, and we will find a proper server for him, so should be fine. All right. Awesome. Okay, so we move to Poland, back to Poland, and back to Tom. Tom, are you here, and have you made a decision on who you want to pick next? Nie sądzę. Tom to Żydziow jest. Yes, I pick Ani. No. Oh, Ani. Z Niemcy będzie grał teraz. There can only be one Ani. No So tak, no. you go German, so no more Polish players. Are there any else? Yes, Yeah, yes. there's Badsebitv, I guess, but and Lolek, of course. Świetnie, Tom, świetnie. Annie, Właśnie okay, so Tomowi you want to pisze. play with Annie? Any reason why? Świetnie. Yes, I think we need someone who knows Kenya maps. I think he created few Kenya Ej, maps, myślę, że so był. he will be helpful. Yeah. Maybe Anwol will be our home map. Będzie grał teraz. Yeah. Przeciwko I mean, Polakom. that's a smart way of thinking, if you ask me. All right. Good luck with that. I'll get back to you soon, Tom. OK98, Johan, to my jest good silny friend. To już You've jest already silny. hello. You've already picked Coach from across the ocean. No tak, tylko who do you want to Koczek pick jest next fajny to i w ogóle zajebisty. Ale on często jakie borody walni, nie? Z tym pingiem 120, no. But I think he's called Heinz. All right, let's find him. We got, yep. I know who you mean. RGHST, I would imagine. Yeah, Yep. that one. All right. Any reason for the German or Heinz, if you will? But I played many mixes with him, and I think Dużo Niemców też jest. by far the best player Brałem go left pod uwagę jako czwartego do nas. of the one who is pickable. Odpadł.
So that was an easy choice for me. All right. Well, thank you. Even say Jeszcze less. final exit jest. All right, dobrze, coś gra Ricky, przecież. back to Dobra, Poland and back to you. No. You already have Rusty. Who else do you want to pick? Może Robina weźmie? Ricky? Albo pani weźmie If Robina. we got Ricky. Albo Alice. No. Ricky jest w Give him a szoku. second. Tak, Ricky jest w Ricky się szoku. rozłączy. Aha, Okay, Ricky I jest w was szoku. muted. Ricky musi Yeah, kogoś na it's R. alright, it's right, don't worry. Czyli Robin. Tak, tak. Okay, so my second pick Dziękuję. is Robin. O, Robin. Oh yeah, he's been playing a lot lately. See if I can find him in Wszyscy na R. Robin. Rob. He's been playing a lot lately in the I Rob to mixes Robin, and bo so Robin on. to jest inna Any ksywa niż other Rob, ale reason spoko. that you pick him? Robin. Yeah, Dobra, we no to played Panigua już ma, już recently jest a w lot of dupie games, and generalnie. I think he's an open-minded Strasznej. player and fast learning. So yeah, Też myślałem, że Robin może Enough. zostanie wolny, ale... Yeah, and fair enough. For fair me. enough. Yeah, absolutely. All right. Thank you very much, Ricky. Thank Let's you. go back to Paniagua, Blok jeszcze Net często Spider. ostatnio też gra właśnie. Have you Yeah, contemplated? it's a difficult choice now. Although Yeah, that's a lot of- seeing all the players disappear in front of Yeah, you, right? Yeah. but I will have to No, pick widzisz? Flock. Jeden po drugim Oh, znika. fuck. jak He o nich deserves mówię, that. Bloka, He's been no, playing a dobra. lot. He's gotten pretty good as well, I think. He's improved a lot. So I definitely think he deserves the recognition. What do you think about Flock as a player? Yeah, I have played with him a lot in the mixes and 4-on-4s, and he has clear communication, of course, because he's German, and looks like I'm gathering a D99 team. Yeah. All right. Well, say no more. That's awesome. Pani currently, let's have a recap here. So Pani, of course, picked Okoini and then Flock. That sounds like a really fun team, a fun team to be around. They're probably gonna have great communication and a great time playing together. We got Ricky, Rusty, and Robin. Jak wyliczanka Also to is brzmi. very Ricky, strong. Rusty, Robin. OK98, Coach, and Niech jeszcze weźmie Heinz. jednego na R i w ogóle będzie That should 4 R be miał. a fun team as Tylko well. nie masz na R nikogo. Tom went with the Polish players Salmon, Annihilator, of course, or Annie. And then Iron went with Simon, Sturm, yeah. who's improved a lot, as well as Himu, who's also improved a lot. Trigve went with Goscu and Gore. Creature with Flamer and Horatio. Milton went with his old SSC buddy Slaughter. And then, of course, Viag from Canada or France, whatever you wanna call it. So Milton we're going ćwiczy into na the fourth 100%. round, and we're going back to Tom. Z Mr. chłopakami, Tom, tak mówisz? have you patrz, had the Tom. time to think about your next pick? O, Na zdrowie. Yes. So this team will be half Polish, half German. So I pick Andy. Ah, is he really? I didn't even know. Ja też nie wiedziałem. I I didn't think know. yes, he is. Okay, that's cool. That's cool. Half Polish. I had no idea. So that's a No, fun. no, no. I mean, team will be half Polish, not him. Oh, okay. Nie chcę się I get odpalać, I ale get chyba what za you're chwilę to saying. Okay, nastąpi, bo so już to mnie half denerwuje. Polish, half German team. Będzie So grał teraz z dwoma Tom, Niemcami Salmon, Simonowi Annie, dołożył. and Andy. Wow. Okay, so let's sum that up, Tom. What do you think about your top four here? no i co? No właśnie, We will pomyślisz see. tam, no. No właśnie, tyle I gracie didn't dokładnie. pick players which I wanted to, but you need to get, you need to adjust to it. Yeah. I we mean, will see. other captains are picking good players too, so they're dropping like flies here. So, well, I think it looks like a pretty fun team to watch. Tom, of course, you're gonna have to be the star player and come up with a big plays, but I think you have a good supporting cast behind you, so I look forward to seeing that. I know all these people from real life, so I think it will be good. Yeah, that's a good point. Very good point. All right, we're going back to Johan, Mr. OK98. Hello. Hello. This time I go for a Swede, and that's X. X. All right, so one more Swede. So you got OK98, Coach, RGHST or Heinz, and X. That's a good mix of players. So what do you pick X, and what do you think about your team as a whole now? I think the team looks good, and I pick X because he has good voice communication, and I like him as in person. He's really he's a nice guy. He's a I nice talk guy. a lot Yeah. to him. Yeah.
I agree. So, I think he's a very Dobra, nice no, guy. Akazet He też gra, keeps no, nie ma flaming tematu. me when I No, make gra, bad gra. plays in Ty, mixes. co tu which is zostało? cool. Alice, Link. I think this team Czy can tu be a Mapojka good jeszcze team. został? Yeah. Final No, I League. agree, absolutely. All right, thank you, OK98. Thank you. Let's go over to Ricky again. Make sure you're unmuted. Większość tych ludzi mało gra. Yeah, I'm here this Ah. time. Yeah. All right. You A already Linka have może- Rusty and you have Nie Robin. wiem, kogo ma You're about to pick a fourth No, player or a third jestem. player rather, Kto na R but a został? fourth for your A team. nie Who ma do you nikogo want to na pick? R. Hard choice. Yeah, it is In now. case we run out of players with nick that starts with sam to R, powiedział. No. my third pick is CRP. CRP from Sweden. No, okay. All right. Any thoughts behind that, or just you needed to pick something, or do you have you had your eyes on him for any reason? I'm just familiar with his skills, so that's it. Yeah. So what about your team now, Ricky? You have Rusty, Robin, and CRP. How do you feel all about Nick it? starts too far. Yeah. Apart from CRP, but Coincidence. almost. Yeah. Takie 4 jeszcze. What do you think? How are you gonna do against some of the big boys? Pretty over happy here? with the Jednego jest lineup. za dużo. Yeah. Yes. A nie, Yeah, dobrze. me too. Jest I okay. think it looks fun. Rusty is a very strong player, so that could really help you carry the team a little bit. And I think that's I I think it hope looks so. fun. Yeah. All right. Thank you very much, Ricky. Let's move over to Thank you. Pani Agua. You Yeah, already- tough choice again. Yeah, but now you have such a fun team now. Okoini and Yep. Flock on the same team with you. Albo Sounds Linka. like you're gonna have a party on every time on Linka Discord. So nie. Może Who are Ali you- weźmie. who do you Chociaż wanna nie. add to that party? Nie wiem. Ja nie wiem, co I will jakieś... add Tuhmapoika, the naughty boy. Tuma A, tu Poika Mapojka. from No. Finland. Is he Dobry- is he a Kenya. naughty boy? You say? Yeah, his nickname is in English naughty boy. Oh, okay. So that's what okay. it translates I to. have no additional details, unfortunately. Or fortunately. It's a good name though. It's a very good name. I like it. All right, so you have Okoini, Flock, and Tuma Poika. Now, what do you feel about your team? I think it looks good. I was a bit more worried before the picking started that will there be any good players available for me, but Ale there ktoś was powinien plenty. teraz 2 razy pikować. Chyba Yeah, that's Milton nice. It teraz also będzie looks like pikował 2 razy. you're gonna have a great time on Discord with this Nie, with this group. nikt I nie know będzie I pikował always 2 have razy. with these players, so A, that should dobra, be bo fun. miał ktoś pikować All 2 right, razy. thank you, Pani. No Let's Milton. move over to Awesome. Milton again. Milton, you zobaczmy. already got your teammate, your old teammate. Linka and you've got weźmie, a albo Canadian. Alice. Czyli Iron you wanna będzie pick ostatni. Next. Okej. Tak myślisz? A Well, może for być. No once, tak. this is easy. I'm going with final exit. Oh, the Swede. Oh, you're Ooh. actually adding a Swede to the list? Ooh. I have played with Swedes I quite a bit over the years. I know. I'm just poking fun. I'm sorry. No, okay, so you got Slaughter, Viag, and Final Exit. On No, on ma paper, I dobry, jak think that zwykle ma actually dobry looks team. very Kogo by nie strong. wybrał, to ma zawsze What do dobry. you think, No Milton? mówię, że przy nim się dobrze I wygląda. think it looks No. excellent. I Nie, no, hate Nick, Slaughter, but kurwa, just jak- a bit no, more tam after grali, this no. draft. But other than that, I'm really happy. Yeah. Especially with final exit being my third pick. I'm really surprised that he No, got Kreatura through. ma bardzo The dobry only team, thing I też don't like uważam. is his schedule. I checked the No Iron ma Excel dobry team file z that we tobą. got. Yeah. So I think we No, won't be Rickiego cracking to that poniosła much, fantazja but trochę. other than that, it looks really good. Yeah. Okej, też za Yeah, dużo I mean, nie on zagra. paper, it Pani looks Guła, no to w very, ogóle dramat. Very nice. And also, I have to add, No, it's Tom very to, easy nie to wiem, hate on Trigway, Trzecią isn't wojnę it? sobie może zacząć. He's a very Z easy to dwoma hate Niemcami guy. na pokładzie. No, not really. I love him. Mi się He's ten great. team But Okeja Yeah, we all podoba. do. Okej, Kojak, Renny, It's fun to make fun of a them. horrible Nie, first nie, pick. według mnie tak. nie. By Według the way, mnie it was nie. Wimp who told him about. Oh, really? Creature ma też Flamera i About Horace. Ghost No Shooter, Kreatura ma He bardzo dobry wouldn't team, have uważam. any Bardzo idea dobry. To jest fajne, no. So Jakby Wimp wziął is jeszcze to Linka blame. albo Alice, Yeah, która exactly. I lubi hate grać him. te wszystkie He's mapy, a to... easy Mówię, guy że to Alice hate, może though. niedługo Tak. skoczyć gdzieś. Yeah, he has his moments, Albo Link. doesn't he? All right. Well, Definitely. thank you very much, Milton. Link mało Let's move gra, on to więc Linka to tak też wiesz. Creature, my man, you already have Flamer, you have Horatio, and you gotta pick a third. Czas mija. It will be FGH. Also known as Vreten, of course, if you're Swedish, or FGH. So Creature, you got Flamer, Horatio, and FGH. So 2 Swedes, a Czech, and a Finn.
That's almost sounds like the start of a joke here in Sweden. Sorry, that's a saying. What do you think about your team? Well, nothing that I totally different than I expected, but I think Flamer and Horatio have played in Chosen a lot together, so I think it looks really good. Yeah, and also I think really well. I think it's a very, very strong supporting cast. So if you get up to your potential on the Kenya maps and all that, and all the strange plays that can happen, I think that Flamer and Horatio and FGH are very good, like mechanically, so to speak. So they have the talent necessary, if you ask me. I like it. I think it's a good team. All right. Yeah, for sure. Ale gościu w pierwszym piku, to jest wam powiem. All right, let's move over to the sleeping Norwegian again. Polaków w pierwszym Who piku. got his To jest, information from Wimpy. to jest grube, apparently. no. Hello. I woke up. Definitely woke up now. Yeah. I'm very happy. Also, I would like to add that Gostiu, I don't know how to pronounce it, and I think making a fool out of myself already, but he was definitely on top of my list. So Yeah, even without Wimpy? yes. Oh. But Really? I'm very happy to be picking Lolek D2 now. Oh, okay, Lolek. O, Lolka, It's nice brawo. to see him get to play as well. I miss having him around spamming the developers channels and so on. So Ładnie. that's a good pick. Any other reason to pick Lolek? I see that he has played a lot of 4-on-4 in the statistics, and a lot of games, but I haven't seen him a lot around the servers. But I trust his spinal knowledge dziwne, of że na QuakeWorld, przykład so Linka probably nie gonna wziął, be good. Alisa nie wzięli, co? Yeah, and hopefully tak this myślę, maybe że- this can bring Dziwne, him bez into kitu. the servers a little bit more. No dobra, zobaczymy Irona, może Irona nie What about poniesie your team then fantazji. as a whole? You got Gore and Goscu and Lolek, so 2 Polish players, 1 Brit, and yourself. What do you Yeah, how do you feel? definitely unexpected, but in hindsight, I'm very happy about the team in general. So a lot of picks went by my head, but doesn't matter because I got 3 good players anyway. Yeah. All right. Nice. Thank you, Trygve, my good friend. Let's move back to Iron, back to Poland, and back to someone who I feel has a very, very strong team so far. Yeah, it looks like, but we'll see how it's gonna be, actually. Right. I am really, now it's like 50-50, man. I want to choose those 2, but I cannot at this Flip a moment. coin, man. I have Flip to a choose coin. one. No, I don't have a coin close to me, but whatever. I wish to pick Badsebi. He's a Polish player. He know most of the maps, and he got a lot of time to spend on the QuakeWorld. Then I hope he's gonna be practicing soon. Then we can play a lot of games soon. Dobrze, Iron, Then bardzo dobrze. I hope Rozdupcymy ich we'll be wszystkich. alright. I'm gonna be Pewnie, że pick up To musisz Badsebi, grać, please. tak jest. Yeah, No, to absolutely. rozdupcymy. Okay, so you now have Thank you. 3 streamował. Polish players and a Finnish player. Because they took from me another player what I want. Yeah, it's just the way Lolka things chciał? work Nie, out no, sometimes. nie. What do you Yeah. feel? What do you feel about your team though? Polacy Because wybrani personally, I think Sturm and Himo are 2 excellent choices. I think they're both very strong. Looks like strong team. That's why I choose all of them. To maybe we're gonna have some nice games and everyone gonna be happy. Yeah. Then- Well, are you gonna be speaking Polish, and are you gonna have to teach him how to play how to speak Polish now? Just know say how it kurwa is, every like- time. That's Himu- what I Himu don't się try nauczy to polskiego say, trochę. but it looks like, man. Yeah, I hope we're gonna be like chill out and relax, and this time we're gonna be play some nice games soon. All right. So now I actually, well, thank you very much, Iron. I actually do have a question to Neophyte, if you're around and if you know, or if somebody else knows. Are we continuing picking for the 5th player Tak as well? tylko Or można what tylko are we doing wspomnieć, here że w with pierwszym the... tygodniu Yes, we should. Okay. Team should pierwszy send gra a z ostatnim. 5 person. Czyli
Pani z All right, Miltonem all right. team. Easy enough, easy enough. All right. I tak Then we dalej. move over Ricky z to Creaturem. Paniagua again Okej, z for your Nigwe, absolute a last Tom z pick. So Ironem. now you already have Okoini, A, Flock, od razu będziemy z Uma Tomem Poika, walczyli? Dobra. and now you need No to a od razu last player polsko-niemiecka on your walka. team. Who do you want to pick? Tak jest. Yeah, there's a couple of interesting, Wrześniu. a lot of interesting picks left, but I guess I won't pick Link because I already have one Linka. Norwegian on my team, so I will go for Dopes. O, All right, Dobes. Dobes. Dobes is yours. Okay, so now Paniagua, your full team is ready. Okoini, Flock, Uma Poika, and Dobes. Sounds like you're gonna have a lot of fun on Discord. Were there any upsets in the picking order that you found, or someone that picked someone you didn't expect? Not much surprises. Maybe a couple of surprise picks by some captains, but I'm happy with my full team, and that's the most important thing, yeah. right? All right. Well, thank you very much, Pani, for being here with me on stream again and doing the picking. Always an excellent job from you. So thank you very much. Yeah, thanks. And I would like to add that there was a one missing in action from the captain, so that's why I was the 8th captain. Otherwise, I shouldn't be here, and I didn't actually want to be here, but I'm happy to be here anyway. Don't undersell yourself. ktoś zrezygnował, tak? I'm sure everyone were very happy Dobra, that you were Paniagua. able to stand up and take the spot when it was open. So, I mean, you deserve all the credit. So Maklera tu don't worry zabrakło about na it. kapitana. Ty Pało gumowa, All right. czatowana ty. Thank you, Widzisz? Pani. Mogłeś mieć Let's move over kapitanem to byś był. Ricky. You have one more pick to make. You already have Rusty, Robin, and CRP, and you need to Ricky fill jest up w the dupie team with your strasznie 5th tutaj. player. Who do you want to pick? Może Linka weźmie, ale nie Okay, wiem. so for the record is Tylko Gościu. Kripan mnie zdziwił tą That's jego the wyborem. pronunciation. Że wolałbym Gościu, gonić na przykład Gościu, właśnie Linka. Gościu, yeah. Bo tam Okay, so not Rusty Gościu, robi... it's okej, Gościu. no. Rusty jest dobry, All robi right. też. Thank you. And Ale? my last pick is... If Link was more available, it No would właśnie, be it, Linku. but I Link nie think gra dużo. I'll pick Eppe. Eppe from Sweden, so another Bo Swedish Link gra, player for wiesz, you. do You 22 have a very max, nie? Scandinavian or Nordic rather To jest problem, no. team apart from yourself. You got Rusty from Finland, you Trochę got jak Robin nasz from goniec. Norway, you got CRP and To Eppe jest from 22 jest Sweden. paciu. How do you feel about that? You're converting to a Scandinavian, are you? No, I just won't hear kurvas anymore. Yeah, true. You're gonna be free of all the on voice, kurvas. yeah. I got enough. Yeah. I'm done. All right. Well, thank you very much, Ricky, for doing this and for being here with me. And thank you for the show, Andy. Yeah, of course, anytime. And also, thank you for being a captain in the Division 99 draft. So thank you so much. Thank you. See ya. Okay, 98. Johan. Hello. Hello. Are you still awake? Are you still with us? Yeah, I'm talking to Koi about the last pick. We are talking about 2 players, and it's a struggle. Well, you already have Coach, and you have Heinz, X. You have a nice mix of players. Ciekawe, nikt Alice nie chce How do you wziąć, nie wiem think czemu, who nie would rozumiem. fit best in the last Nie position rozumiem, czemu Alice nie chce wziąć. on your team? Yeah, Na dupca bardzo dużo. I'm actually going with Koi's suggestion and go with Link. Oh, there goes Link. The Linky Pinky. He's the one who goes. Okay, Right, so we all know Link. I was wondering who was going to pick him up. Of course, Link is not a bad. He's not. He's not the worst player. Not the worst. But obviously he did mention that he's not going to be super active. Is that going to be any concern for you? Ależ go I don't think so. I think at least me, X, and Heinz is very active. I'm not sure about Koi, but I think he's active too. So Yeah, I think it shouldn't be a active. problem to play with the first 4 picks. Yeah. 4 players. All right. Did you see any upsets when it came to the picking session? Did you see anyone pick someone you didn't expect or someone that you really wanted? Yeah, I didn't expect Ricky to pick Cripan, but so CRP, you didn't expect the CRP pick? No, I didn't expect Nigve to pick Lolik either. So that was some
Oh, All right. Picks that I wouldn't have taken. Wow! Wow! Okej, Okay, powinien 98 powiedzieć, saying że it zna how z he polskiego lana thinks it. naszych All right, misiów, well, no. thank you, okay, 98. On jest Yeah, mądry, bo gotta był put na some lanie. spice on it, you know. Yeah. Okay, well, thank you very much, OK98. Good luck in the tournament, and I'll be covering the games, of course, as well. So yeah. Let's move on to Mr. Tom with his half Polish, half German team. You could continue the German route here, or do you want to make any changes to your lineup now, Tom? Mr. Tom. Już kolaboruję. TV's here. If you're muted. Nie, no Tom jest teraz już... Trying again, calling Płacze Mr. Tom. pewnie tam w poduszkę już. Uh-oh. We need to poke Mr. Tom. Pyta nowych kolegów, kogo wziąć. He said that he had to go because of his kid is crying. Ooh, all right. Does anyone know his pick then? Oh, okay. I do have his pick. Okay. Thank you, Okoini. Filled it in. So he's not going to go with another German. I kind of hoped just for the heck of it, but he's not. He's going to go with Nautilus. So Nautilus goes to Tom. I won't be able to ask him any questions because he had to take care of his kid, which is fine. That's what happens. So instead, we move on to Iron, who also made time to be able to be at the stream. You have a lot of kurvas right now. Oh, yeah. But I just feel like a winner, you know, like a scratch card or something like that. I'm not sure why they not choose Alice. I'm gonna take her to our team. All right. And I'm really happy, man. Yeah. I mean, I think you should be. I don't think that Alice is a bad player whatsoever, and she's very committed. Some kind of maps and everything like that. And she like to have like a Kenya maps. Then yeah. That's what I'm saying. Like a scratch card winner. Yeah. Absolutely. Right. So Iron, you have Sturm, Himmo, of course, 2-star players. If you ask me, you got Badsebi, of course, the streamer, the Polish streamer. You'll have a lot of kurvas in your team, and and then you spice it off with Alice. Of course, as a map maker and someone who I believe loves custom maps, not only creating them. I think that's an excellent last choice. Well, cheers, thank you. Did you find any of the picks surprising to you, or was someone who you really wanted to your team? No, I wasn't even create any kind of list or prepare anything. I'm just go straight. It's whatever I see, I'm just going for it. Hey, and I think shooting from the hip. Good. Yeah. Cheers, man. All right. Have a good time, guys. Yeah, thank you so much, Aaron, for doing this. Yeah, I have to go back to work. It's a little bit over. Have fun at work, and thank you for doing this, man. Yeah, thank you. Cheers. Thank you. Bye. All right. The sleeping Norwegian. The sleeping policeman, Mr. Trygve. Yes. All right. Are you lobbying? No, I'm actually doing some research, and it's gonna be Quan because he's active and is playing 4-on-4 mixes. Oh, well, I mean that's an easy answer, zrobił, right? to jest So what about your team now? You got Goshu, I think it was. Ricky said. Gore, Lolek, and Quan. How do you feel about it? I feel great about the team. I'm not sure. I never played a lot with Lolek, but I think he's quite skilled. So, and the same goes for Quan. But I think it's a nice team, and I think we have a lot of individual skills, and if we can stay frosty and work together, it's going to be a nice team. On gra 2-2 i tak dalej, nie? Were there any picks that you kind of wish that you could have gotten that someone else stole from you? A lot, but those are the obvious. Like Rusty is very hot these days. Koi, extremely good on voice and extremely skilled, and Viag and lots of other players. So, and Sturm, of course, very active, very high performer. Yeah, Sturm. I've been impressed with Sturm the last couple of days. So yeah, I agree. All right. Well, thank you so much, Trygve, for doing this with us today, and also good luck in the tournament. Thanks. No
dobrze, no zmieniłeś kompa, My man, zrobiłeś there are only upgrade two i zacząłeś players grać, kupiłeś remaining. monitor, ale zobacz ile We've to got the też cię German kosztowało, nie? streamer, I komputer, Harold i Quake, monitor i and tak you've dalej, got nie? Sickness, a kind of a No new tak, face, as far as I Myszka. know. I don't know too much Myszka. about him. I've No. seen him on Discord and things like that, but not much more. Who do you want to pick of the two? Muszę właśnie myszkę się Podkładkę podnieść. chyba, żeś tego nie zmienił. Nie no, mam tego przecież. No, ale nową podkładkę też? I think I'll go with Tak, Harald A, Quake. dobra, okej. Harold Harold. Quake, so Okay. German to finish off your team. You got Flamer, Horatio, Herman FGH, zaopatrzył. and Harold. I think that looks kind of No to dobrze. fun, actually, if you ask me. No. What do you think? Did you miss out on any picks that you like? I wanted that guy. Yeah, well, I think one guy I thought I could maybe get was Tuhma Poika, because I did think he did really well in the last Kenya tournament. I And got I them think, at as far as I Paniagua. know, he's pretty new, as far as I know, but he still seemed to learn pretty fast. So Yeah, might have been a good pick for the new maps. But yeah. Damn Paniagua with the smartness and the picking and stealing. Tuma Poika. I love that name. It sounds so fun. And also the fact that it means naughty boy. That's awesome. I like that. All right. Well, thank you so much, Creature, for doing this, and also good luck in the tournament. I hope you guys do very well and that you get together and start practicing as soon as possible with your team. yeah, thank you. All right, Milton. That leaves you with not many options. You're You're do grania z Sicknessem. He's gonna playing get with Sickness all the of time course, in mixes. as the last Tak? pick. A, no to... Have you seen much from Sickness? Have you seen him play? I have played with him Oh. quite a bit actually in mixes. And how has that been? Dobrze, no. Well, it was Wimp who played with him in the D99 for a while. Mhm. Tried to teach the guys how to play, and he told about Sickness that every time he dies, he writes, was it a 3-page essay about how he died and what happened, and tells everything in voice. Oh. So that is something we need to fix. I don't want to hear it when we play. I can listen to it after the game, but not during the game. But Yeah, otherwise, he's quite new to the game, but he's improving. Should be interesting. But I think voice communication when you die is also like part of learning. Like sometimes it's also wrong to always be quiet, and sometimes you need to not say too much when you die, and that's also part of learning. I think the whole voice communication part of the game is Absolutely, yeah. It's also a skill. So Yeah. I mean, it's I think for Sickness, who is a part of Division 99, of course, and a new player, I think it's awesome for him to get a chance to learn from the best. So I mean, I couldn't wish for a better team for him, to be honest. And I think you already have a pretty solid team to begin with. Or what do you think, Yeah, Milton, for about your team, apart from, of course, the new player Sickness? Looks great. Should be Yeah. a lot of fun. Looking forward to it. Yeah. So apart from Goshu, Yeah. who else? Were there anyone else you had your eyes set on, and you were like, ah, well, goddamn, and I wanted him? Of course, the obvious ones, but I just knew that I was never going to get Rusty or Coach or. Yeah, I'm well, thinking more like in the especially middle, the ones that are a little bit less certain, you know. Otherwise, I think I actually got kind of lucky, especially with Final Exit. I was surprised that no one took him earlier. Nie, no dobry team ma Milton, So nie ma he's a co. great pick. When I picked Final Exit nie grał w then ogóle. I had a couple of more options No ale ten there. Slauger, Bow gra mu, Viagu gra, to są I'm pretty gracze, co happy. grają, Except no. for the Ma first dobra. pick. I mean, no offense to Slaughter, but just I have been Ma playing 2-on-2s dywersanta. against Ghostu a lot, and his LG is better than Locust's. He's insane. Gościu So- jest Just his naprawdę mechanical super. skills are through the roof. So especially new maps where Tak, you're ma. fighting with No, gościa shotgun a chwalą. lot, Yeah. I think he's No, going to aim ma be dobry, a force to tak. be reckoned with. Just a Zobaczymy, jak sobie 55 poradzi teraz plus w tych SG mapkach, percentage and 4x4, be a bo to pain też in jest the inne ass for the other wyzwanie. teams. Yep. Yeah. Oh, well, goddamn you, Nigve and Wimpe, maybe. Although Trigve claims that it was not Wimpe, but you'd never know if you can trust him.
But yeah, all right. Well, thank you so much, Milton, and obviously, huge good luck in the tournament, and I hope you do continue to help Sickness get into the game, as I think that's the perfect team for him. Sure, we'll do our best, and Yeah. thank you. All right, thank you all the captains. I'm gonna tune you out now. Any last word from anyone, if there's anything you guys want to say to Division 99? Actually, I do kind of want to ask you that. If there's any words to Okoini and the rest of the Division 99 guys, I'll start with you, Milton, as I was talking to you last. If there's anything, if you want to give a thanks to them for just keeping the new players and giving them a place to be. Like I said, just amazing work with the new players. Just really kind of just no one else was doing it for a decade. Just like you said when you joined the scene, you wished there had been a D99. Yeah. And it was a super steep learning curve. I think it still is, but D99 has made it a bit less steep. Yeah. And is a great start for new players, especially into 4 and 4, because it is, I think, where QuakeWorld really shines compared to other arena FPS games. But it is really difficult to get into. There are a lot of binds and voice communication and just these intricacies that are difficult to learn by just playing and reading. So it's great to have someone showing the ropes. Yeah, actually, I don't even think I need to ask any other captain. I think you summed it up just perfect way. I think that it's so important for new players to have somebody that takes them under their wings, and a lot of us, when we had to fight the hard way, and it was not as fun. It could have been much more fun. Obviously, I was lucky that I knew a couple of the Swedish players, so they could kind of teach me, but a lot of people didn't have that luxury that I had, and now there's Division 99 and has been for the last decade, and they just done an amazing work introducing players to the scene and giving them the opportunity to also play like in-house games, Division 99 versus Division 99 games, where they just play against one another on a low level, but they get to have fun and not just get destroyed by the best players in the game. So I think that's just an amazing initiative from Okoini and the rest of Division 99. So a huge congratulations on the 10-year anniversary to Division 99. And yeah, thank you so much, captains, for doing this with me. These are your teams for the draft. And I hope it's going to be an amazing tournament with all the crazy maps and the insane map pool. Thank you so much, captains. I'll tune you out now. All right. So let's go to this camera and let's add a little bit of music so that we feel good about ourselves. As we turn off the stream and say thank you so much for watching, guys. Thank you. And once again, congratulations on the 10-year anniversary for Division 99. I think it's an amazing initiative, and I think Milton covered it to a T, to everything that we wanted to say. Ja już robię screena, zrobiłem już screenka, także zaraz sobie pogadamy o tych teamach na szybko. Dobra. Dziękujemy Andechowi. Tak. Fajny Good chłopie. work, Andech. Dziękujemy. Ja mam tego drafta. No dobra, i co? Myślisz, że jednak faktycznie... No nie wiem, Milton ma dobry ten team, no. Wycisz go chyba, czy wyczyściłeś? To u mnie gra, okej. Dobra. Tak, ja już go nie mam. Wyciszony. Już Dobra. go nie ma. Milton, tak jak mówię, przy Miltonie każdy wygląda dobrze, ale no tak, myślę, że pierwsze 2 piki Miltona bym zamienił każdego na pierwsze 2 piki Paniagły na przykład. No jest Okoini, tak, no Okoini tak, no wybrał go tak, powiem szczerze, tak, no... Zdziwiony jestem mocno, no. No bo tak naprawdę Paniagła, no czy oni coś pograją, no oby, no ale to... No nie będzie to drużyna śmierci żadna, no.
No. Ale z drugiej strony Ricky też, no co, wziął Rustiego tak naprawdę. No Tak, i co Rusty, dalej? tak, to był dobry wybór, tak, był dobry wybór, ale reszta może, no nie wiem jak oni razem zagrają, no. No Krypian trochę Ricky gra będzie niby, no. Ricky będzie musiał dużo trzymać po prostu, sam ciągnąć z Rustym. Tylko, że Ricky Dużo też nie robi, gra będzie za dużo pomagał. też, no. To też nie jest takie proste, nie? Ricky gra dużo. A zmieniło się ostatnio? No ostatnie dni, przynajmniej tygodnie, tego często widzę. O, jest Ricky na Prawie. czacie. O, jest mordeczka, my go obgadujemy. No. Ricky, no płaczę nad tym twoim teamem, bo nie wiem, ten Rusty to bardzo dobry wybór, ale później Tak. nie poniosła cię fantazja, mordo, trochę za bardzo z tym Robem. No nie wiem, ten Robin gra, co prawda, no. Robin tak, ten Kripan, nie wiem, chyba będzie. Nie, ale ten Kripan to też grał ostatnio chyba nawet z Miltonem, jak dobrze pamiętam. Jak ktoś gra z Miltonem, to znaczy, że nie jest za dobry, bo Miltonowi zazwyczaj daje się najsłabszych na No serwerze. przedostatni byłem, no wiem, znaczy to lipa jest znowu, że Milton znowu wybierał. Tak, no Milton powinien na samym końcu wybierać. Tak, no. Tak. Po 2 rundach w ogóle. Wtedy mieć 2 piki, jak wszyscy wybiorą. No tak, Ricky, ale zobacz, zamiast Roba, jako trzeci pik, zobacz, miałeś... A nie, czekaj, w sumie nie, bo to nie idzie tak po kolei, to nawet nie jestem w stanie tego To otworzyć. inaczej szło, właśnie Tak, o to chodzi. tak. To ciężko teraz odtworzyć, kto po kim szedł. Tylko Ach. pierwsze są po kolei. No. Brawo dla gościa w ogóle, no siemasz Marfin w ogóle. Brawo dla gościa, no bo gościu zostałeś tutaj, no powiem ci królem 4x4, chociaż grasz 2x2, ale spoko. Już jesteś królem 4x4. No Szturmik oczywiście brawa, ukłony, to powiem ci, ja ci mówiłem, że jest po co wracać, widzisz, jesteś kochany i lubiany. Zmieniłeś co prawda sprzęt, monitor, tak jak żeśmy rozmawiali. Trzeba było, no tak. A, chcieli zrobić dobrze Miltonowi. No tak, no właśnie, bo nie zawsze robią dobrze Miltonowi, żeby miał 2 piki albo coś takiego. No do Miltona zaraz dojdziemy, ale ma zajebisty team jednak, no. Ma dobry team. Przejdźmy do Okejki. Okejka, no Kodzak, wszystko jest zajebiście, no ale z pingiem 120 na tych małych mapach customowych będzie boredowo, bo ja latałem po tych mapach. Będą tam takie boredy, że człowieku. No będą takie boredy, że już to widzę, no. Bo tam są naprawdę takie pomieszczenia, pokoiki, tam jest lawa, tam są jakieś kraty, skakanie i z pingiem 120 wiem, że on dobrze bardzo gra, ale to nie będzie DM2, no. Na DM3 to jeszcze coś pokaże. Wiesz, no, mogą wybrać, każdy może wybierać jako pierwszą mapę, jaką chce, więc mogą cały czas iść w DM2. I jak na przykład wygrają swoją mapę, a kto inny wybierze na przykład, nie wiem, A1M2 i wygrają 2 mapy, to już więcej nie grają, bo jest 2-0 i cześć. Ale czekaj, no ale jak masz w pierwszej, nie ma tak, że jest DM2 i 1M2 w wyborze. Jest. Te mapy, które masz wypisane tam 3, to są Tak? mapy tylko do Decidera. Czyli w momencie, jak twoja mapa zostanie wygrana przez ciebie, na przykład my gramy z Tomem, my wygrywamy naszą, powiedzmy, wybieramy Schlossa, DM2, DM3, którąś z tych map i wygrywamy ją. Tom wybiera taką samą mapę i oni wygrywają swoją. I dopiero wtedy jest Decider i wtedy z tych 3 jedna drużyna tosuje jedną, druga drużyna tosuje drugą i wtedy zostaje ta trzecia i tą trzecią gramy jako Decider. A, czyli taka mapa, czyli te mapy Generalnie, takie no. Tak, może się okazać, że na żadnej z map tak naprawdę tych fancy Ale nie poczekaj, zagramy. ale Decider w takim razie w pierwszym tygodniu jest na przykład DM3. Są 3 mapy podane tam. No tak, no, ale jest na przykład DM3. Czekaj, to ja wejdę na I jak tą grałeś listę. DM3, tak. to później Decidera też możesz grać na DM3? Tak, to nie ma znaczenia. Tak. Okej. Gdzie jest ten Decider, te mapy? To jest w tym, Tak, na przykład powiedzmy, my byśmy stosowali QW Q3 DM7. Tak. Tom by stosował Fantoma. Fantoma, no to zostaje DM3. Dobra. Tak jest. I na takiej strukturze gra leci cały czas. No dobra, pogadajmy jeszcze o tym. Miltona może sobie wybrać każdą mapę jako swoją pierwszą, czyli oni mogą wybrać na przykład Obsidian, albo Schlossa, albo właśnie CTL8. Dobra, Decidera już rozumiem. No ale teraz pogadajmy dalej. Okejka, Kodzak. Jeszcze tego Kodzak, bo na Kodzaku skończyłem. Myślę, że to jest mocny team tutaj, ten Ranigast i X są tacy dość, no można na nich polegać, no są solidni. No i Link w obwodzie, to nie ma tu tragedii, tak. no dobra, nie ma tu tragedii, no. Tak.
No powalczą, dobra, no mniej więcej to są te teamy, bo ja bym powiedział inaczej, są takie 2-3 teamy, które naprawdę tu będą zamiatały i reszta będzie taka, co będzie próbowała walczyć, no bo jednak Myślę, że Simon... Myślę, że tych 3 teamów, które do tej pory wymieniliśmy, to ten OK ma najsilniejszy team, biorąc pod uwagę 4. Znaczy tu ma Riki z najmocniejszy, Restream i z że Creepingem mogą coś ogarnąć. Ja Według myślę, że mnie tu na najsłabszym okejkę. ogniwem Rikiego jest właśnie Creepan, Nawet nie EP? a u Paniagły będzie Tuchmapojka najsłabszym ogniwem. A u Okejki nie ma takiego słabego ogniwa. No tylko to, co ty mówisz, trochę ten ping Kojaka, no ale jednak on jest naprawdę tak dobrym graczem, No że ten jest, ping, jest. no Tak. lepiej on z tym pingiem niż No ale kto ale wiesz, inny. ale ile widziałem jego boredów, jak mnie grał z tym pingiem 110 i ile razy No to ze 2-3 walnął w boredy ścianę, walnie, nie? no trudno. To wiesz, to już casualties of war. No to mój tekst akurat, ale dobrze, no. Wiem. Tom, Simon, Ani, którego tak, pozdrawiam, będzie na party prawdopodobnie, Anduś i Nautilius. Tego Nautiliusa to najsłabiej znam w sumie. No ja Andy też nie wiem jak gra, natomiast Andy to coś Annihilator, gra. Simon i Tom, ta trójka jest mocna, A niego mieliśmy przeciwko w tym. Graliśmy z nimi z bedami. Ani jest okej, Ani jest dobry, tak. No on jest, tak, można na nim polegać. Nie wiadomo jak z tymi Keniami będzie, u żadnego z tych ludzi nie wiadomo tak naprawdę, się opieramy tylko na tych... Ale że Tom poszedł w jakąś niemiecką ligę, to już jest zdrada, nie? No tak wybrał. Zdrada. Dobra, pogadajmy o drużynie, która wygra ten turniej. Iron Man, Szturmit Himu, Baby Alice. No to Alice jest też kurczę naprawdę, to jest ogarniane, no te mapy, raz, że te mapy, dwa, że dużo gra, trzy, że lubi te customowe mapy. Tak. Nie wiem jak Himu na tych customach, ale on też lubił grać też losy, te Forsakeny i to wszystko, to on też to grał, no. Fantomy. Najważniejsze jest też, wydaje mi się, żeby każdy team sobie ustalił swoje najlepsze mapy, zastanowił się na jaką mapę najlepiej grać na różnych rywali. No, jedyny problem dalej, jaki mamy, to trzeba tylko z Ironem będzie obgadać, kiedy gramy jakieś treningi, bo on jest 3 dni robota, nie? To jest też lipa. Od 5 rano gramy. No. Dzisiaj? Każdego dnia, od rana. A co on ma teraz nocki jakoś dziwnie? Nie. Nie, no żartuję. Dobra, Nigwe. No Nigwe wziął gościa, no to jest naprawdę, powiem szczerze... Tak. To jest, powiem szczerze, naprawdę ciekawy tu wybór. Ale fakt, że gościu gra, no 2 na 2 rozdupca z Miltonem ostatnio widziałem, jak tam grali, bo trochę specuje. Także widziałem, że gościu tam, no naprawdę, no. Tylko co dalej, bo tak, Gor... Nie wiem, jak ten Gorek. No Loleczka to znamy wszyscy, to jakby tu złego słowa nie powiem. No Kwon to robi głównie mapy, no gra coś, ale on też w Quake'a drugiego, w Quake'a pierwszego. On tak gra trochę we wszystko. Bo praktycznie, no ja może raz grałem z no to Nigwe może mieć trochę, nie wiem czy Nigwe trochę nie poniosło jednak tutaj. Ja nie chcę mówić, że jakieś lepsze piki były, ale... Nie wiem jaką on ma wiedzę. No właśnie, znaczy nie, Lolka powiedział, że w ogóle, że tylko jakieś statystyki niby sprawdzał. Ale nie wiem skąd on to wziął. No z QuakeWorlda gdzieś tam statystyki, pewnie kto ile gra czy coś, to może spojrzał na tych... No ale że Lolek gra 4x4 dużo? Loluś, jesteś tu, mordo? Nie wiem, czy Loluś tu jest, ale czy Lolek gra, bo ja nie chcę mówić, że on nie gra dużo 4x4, ale chyba, że on szalał ostatnio, bo wiem, że on gra dużo, to on gra dueli, mogę powiedzieć, ale czy on gra 4x4 dużo? Tak, właśnie chłopaki dużo grają na tych naszych polskich serwerach, często ich widzę 1 na 1, 2 na 2 i to max, no. Dlatego jestem trochę zdziwiony. Także to jest taki team, który, no zobaczymy co tutaj będą na tych też mapach chłopaki pokazywać, no to taki team, no może zaskoczyć, szczerze mówiąc, to może zaskoczyć team, to może być taki właśnie, nie wiadomo, że co z tego będzie, a może się okazać, że coś tam... Znaczy spoko by było, gdyby gościu po tym jak se pogra z Nigwe, wkręcił się w 4x4. A bardzo chętnie zapraszamy. No po to się zapisał, mam nadzieję, że jednak... A to by było naprawdę, to w ogóle to wtedy trzeba by dać Nigwem jakąś nagrodę, nawet bym powiedział. Bo jakby się gościu wkręcił w 4x4, to już byłoby gabinecik, no. No dobra, no to kreatura, kreatura będzie też miał dobry team.
No Też ma Flamer, mocne. no Huratio. Solidny. No. Horatio naprawdę potrafi sam mapę ciągnąć czasami. Więc tutaj też dobry wybór. Jak na drugi jego wybór, że Horatio też właśnie został. No, To Huratio naprawdę naprawdę, ładny no. wybór. No tu, a nie, tu nie pamiętam kto, ale na trzecim też Wiak tu jest, ale dobra. Huratio. No Harald to on coś gra, ale też nie wiem. Widziałeś go ostatnio w jakichś miksach? Nie, właśnie FGH i Heralda nie widziałem, więc tu nie ten. Ale Flamer i Horatio tak. Dwa dobre piki na pewno, to wiem. To jest dobry team. To No, przynajmniej Kreatura. 3 jest takich, których można. Tylko jeszcze Kreatura też ostatnio dużo nie grała, bo go nie widziałem ostatnio generalnie. Tak. No ale no to Bo to jest jakby, wiesz, kapitanów nie będziemy tu oceniać. tak. Nie, no co to lepsi? Nie, no oczywiście, że ich też będziemy tu miażdżyć, oczywiście. Opluwać i tak dalej. To nie ma, że to święte krówki. Nie ma, tu nie ma świętych krówek. Dobra, Miltcon. No to team akurat jest end boss, faktycznie. No ja tam uważam, że ten Slaughter też będzie ciągnął, bo ten Slaughter, jak pamiętam te mecze na DM2 i tak dalej, to on tam potrafił miażdżyć, no. No, tak. No ja tak jak mówię, no Wiak był dla mnie jednym z pierwszych typów, które myślałem, że będzie wzięty. Tak, ja też Więc tak. tutaj, Też jestem w szoku. że trafił tutaj, to też jest dobrze dla Miltona. No ma solidną podstawę taką, żeby naprawdę pomagali mu w tym, co on będzie robił, bo to naprawdę w teamie tylko u Miltona o to chodzi. Żeby ci po prostu nie Tak, żeby przeszkadzali, ci nie a trochę przeszkadzali. pomogli w tych rzeczach, które on No, potrzebuje. przypilnuje ci Reda, przypilnuje ci Yellow, Tak. przypilnuje ci Megasa i tego typu rzeczy. I nie zrobił głupiego Boreda, bo Tak. też o to mu pewnie chodziło. Nie, no dobry ma też tym. No ma tego Viaga, Final Exit, tego Sicknessa trochę podłuczy i też będzie. Najwyżej dadzą zagrać mu ze 2 razy, bo ja w ogóle nie wiem, jak to ma być. Czy jest, a właśnie ty wiesz może, czy jest ustalone jakoś jak jest z tym 5, czy to w ogóle jest jakoś na zmianę, czy to jest tylko jako zapasowy, czy to wszyscy mają grać, jak to jest w ogóle? Nie wiem, ale chyba jest tak zrobione, Właśnie. że po prostu jest 5 się wybiera, a kapitan decyduje o składzie na mecz. Tak mi się wydaje, że tak to wygląda po prostu. Że 5, żeby było, żeby nie 4, bo ktoś się może wykruszyć i żeby mieć po prostu taki wybór, że wybierasz sobie 5, bo różne mapy są, tak? Żeby na przykład mając taki wybór, że powiedzmy pierwszy wybór, powiedzmy, nie wiem, Milton by wziął Slaughtera, bo wie, że on gra tylko na TB3 super, ale innych map nie ogarnie, ale przynajmniej do TB3 będzie miał dobrego zawodnika. A na przykład Final Exit wie, że jest od tych Kenii dobry, albo od innych w ogóle map innych potrafi i lubi na nich grać. Więc to kwestia jest taka, żeby sobie dobrać 5 takich na różne zadania. Tak mi No się wydaje. tak. No i też, żeby właśnie dostosować się do swoich zapotrzebowań na No i mapie, pierwszy kogo tam się potrzebuje. pierwszy mecz deadline już jest do 10 września. Tak, i gramy na skos, czyli tak jak tutaj jest ta rozpiska, pierwszy z 8, drugi z 7, trzeci z 6, czwarty z 5 i to jest pierwszy tydzień. Aha, dobra. Milton gra chyba z Paniagułą, bo tu jest jeszcze Glad wpisany. Milton z Panim. Z Paniem będzie grał, no. Ricky. O, z Nigwę będą Ricky z grali. Kreaturą. Nie, z Kreaturą. No Kreaturą, tak. Nigwę z gra z okejką. Tak, Nigwę z okejką. No i Tom z Iron nami, z Storm. Ironem. Dobra, Tak. no. No i Tak, super, tak. no. No jest Robimy ciekawe, robimy jakieś zakładziki? Szturmik, kto wygra turniej? Ja mam kartkę i zapisuję. Sprawdzimy na końcu. Kurde, ja nie mam pojęcia. Znaczy powiem. Strzelaj Kto top wygra 3. turniej. Znaczy, Nie, bo wiadomo, top że 3. Milton zawsze jest najprostszym wyborem, bo to jest zawsze on sam potrafi Najprostszym, dowieść. ale czy wygra? No, ale to są takie mapy, sam ich powiedział przed chwilą, że ich nienawidzi, nie? Ale to nie znaczy, że ktokolwiek ją wybierze przeciwko Miltonowi. Poza tym to, że on ich nie lubi, nie znaczy, że 99% Dobra, to ludzi inaczej. ich nie lubi jeszcze bardziej. Dobra, to inaczej. To wybierzmy, zróbmy tak, wybierzmy sobie top 3 z tego. Ja wybiorę 4, żeby 4 to dwa za dużo. półfinały. O, tak 4 to za wybrałbym. dużo. Jest 8 teamów, to za dużo 4. No to połowę bym wybrał z tego. No to nie- Połowa do 2 półfinały bym obstawił. No ale to nie, to za... 3 będzie ci Albo trudniej, no. 3, no będzie No bo trudniej. Miltona będziesz pierwszego na pewno wziął. Dobrze, Milton team, tak? Czy się mylę? Poczekaj, niech spojrzę na No to właśnie, jeszcze. no. Top 3. Czy Milton będzie w top 3, no? Ale mam siebie uwzględniać też? No to... No ty jak jesteś w teamie, no grasz, no co ci mam poradzić? No ja siebie też muszę uwzględnić, no co? Ja wiem, że to, no ale co, no tak cię wybrali. Jakby cię Milton wybrał, to też bym się wpisał, nie? Jako Milton. Dobra, to ja będę bez mojego teamu brał pod uwagę, tak jakby mnie nie było. No to tak mi jest dziwnie ten.
No to nie, no to mów, że team Ironmana, no. No to jesteś tylko w tym teamie tak naprawdę, no. Kurde. No nie, no trzeba go brać pod uwagę, no. Ale chodzi mi, podaj mi top 3. No dobra, Milton, dobrze, Iron Man i co dalej? Trzeci kto? Kreatura? Nie, właśnie No. się jeszcze nad Ironem zastanawiam cały czas. Tutaj. No dobrze. Kreatura i OK. Milton, Kreatura i OK? Czekaj, No. Milton, kreatura i OK. To jest twój top 3, tak? Tak. Urmik piszemy. Dobra, a ja mówię tak. Kurde, No. powiem ci tak, gdyby kreatura miała ten team co OK, to wydaje mi się, że tu byłoby bardzo mocna szansa, że mogliby nawet z Miltonem powalczyć. Wydaje mi się, że kreatura jest mocniejsza. Znaczy ja mówię tak, od Okeja. Milton, kreatura i Iron Man. No ja bym chciał. No to tak, to ja bym bardzo chciał gdzieś tam, to jest jakieś top 3 dla mnie. ale zobaczymy, no. To wszystko zależy od mapek, no. Kto A nie, co no wybierze. tak, no. To znaczy od mapek też, ale to też wiemy, co jak niektórzy grają na niektórych. No. Nie wiem, na Toma myślę, że. Myślę, że będą, nie wiem jak kapitanowie, bo to jednak od kapitanów trochę zależy, jakie kapitanowie, tak jak patrząc na tych ludzi, jakie oni mapy wybiorą, no bo tak wiesz, spójrzmy na to tak realnie, no pani Jagła jak powiedział, że w większości tych map nie ma ściągniętych, no to raczej nie sądzę, żeby wybrał swoją mapę jakąś właśnie typu tych, których nawet nie znamy z nazw do wymienienia, tak? Tak, ale to samo ktoś Tom, mu wymieni, no. no ale swoją jaką będzie grał, tak? Czyli na przykład jeżeli my będziemy grali przeciwko pani Jagła, team. No dobra, no to raczej on nie wybierze. Tak, no to sobie no to- wybierze sobie Co DM3 czy myślisz, DM2. wybierze? No właśnie, więc o to chodzi. Więc tutaj pod tym względem. Ale to z drugiej tutaj... strony, jak będzie wybierał mapy z TB3, a ma trochę taką drużynę, która gra Kenię, no bo Tuchmapojka, Tuchmapojka gra Kenię, tak. no, Floki, nie No to pamiętam, właśnie on nie też wiem, chyba ale jest on- keniowy. Okojni na pewno. No to wiesz, to z drugiej 100%. strony będzie grał DM2, wiesz, Bez chce grać. sensu wtedy no, grać no, DM2. no Wtedy właśnie. weźmiesz No, sobie jakiś CTL albo no coś właśnie, takiego. ja tak podejrzewam, że oni takie właśnie kwiatki będą wyciągać. Że będą Dlatego brali się może taką okazać mapę. właśnie, że niby taki team niedoceniany paniagły, a tu nagle okejkę rozwalą na jakiejś Tak, mapie. no i to właśnie będzie okazać. grube. No dobra, tak. dobra, słuchajcie. Zapowiada się ciekawie. Tak, wszystkie. Andek będzie też streamował, my będziemy streamowali. Rodker się tam będzie, jak my będziemy grali, to niestety Rodker będzie sam, ale to tam zawsze kogoś mu dokoptuje. Także będziemy się też starać streamować wszystkie te gierki, mordeczki, misiaczki. Także trzymajcie się. O, jest Rodker, także już się cieszy. Specjalnie się nie zapisał, żeby sobie streamować, także już się cieszy. W razie czego też jest Alice, więc myślę, że Iron też będzie nas zamieniał. Mnie głównie z Alice podejrzewam, więc jakby ja też nie mam z tym problemu. Więc będę wpadał między mapy pewnie. Zresztą zobaczymy, no. Himu to raczej będzie grał. Ta pierwsza trójka u nas to raczej będzie grała. Ja się że z Alice będę zamieniał i tyle. I to ogarniemy. No, także dzięki za dzisiaj. Szturmik, dzięki. Dzięki misiaczki, że Dzięki wpadliście. wszystkim. Tak, i słuchajcie, zaczyna się Kulan 5 Pozdrawienia. i zaczyna się Tak. teraz ten Dywizja 99. Także będzie się działo. No tak, oczywiście. No, ruszamy, wrzesień leci. Tak jest. Ruszamy. I do szkoły. No ja jutro do szkoły idę, kurde, pierwszy raz. Jutro moja 7-latka idzie do szkoły, także idę jutro do szkoły. No, chcę przypomnieć traumę. To trauma przyjdzie, tak jest. Dramat, powiem ci, że naprawdę. No dobra. No dzięki misiaki nasze kochane, kolorowe. No widzimy się na serwerach albo na streamie. Tak jest. Tak jest. Widzimy się. Na No trzymajcie się. I do zobaczenia.